ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଜିହୋଶୁୟ ତାର 3 ପର୍ବ 5 ପଦରୁ 11 ପଦ ପୁଣି 17 ପଦ ଦେଇ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। God opens the closed ways. God opens the closed ways. ଈଶ୍ୱର ରୁଦ୍ଧ ପଥ ଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଭୁ ରଦ୍ଧ ହେଇଥିବା ବନ୍ଦ ହେଇଥିବା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ କି ନ କରୁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସବୁ ଶକ୍ତିରେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଟନ୍ତି। କୁହାଯାଏ when God opens the ways for you, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, nobody can shut, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଦ କରିପାରେ ନାହିଁ। and when he shuts, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, nobody can open, କେହି ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏପରି ପ୍ରଭୁ, ସେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବା ଲୋକ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ସେ ଖୋଲନ୍ତି, ପୃଥିବୀର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ନପାରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିଏ ଖୋଲି ନପାରେ। ମିଶର ଦେଶରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ବାହାରିଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସୁବ୍ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେଲେ, କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆରାମରେ କ୍ରସ୍ କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଦ କଲେ, ଆଉ କେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ନଥିଲେ ବୋଲି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15 ପଦରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ଲେଖା ଅଛି ଯେତେ ଲୋକ ସେ ମିଶ୍ରୀୟ ମାନେ ସେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସେଠି କେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ। when he shuts, nobody can open, ଯଦି ସେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ କେହି ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ, ଅନୁଗ୍ରହର ଦ୍ୱାର, ଅନୁଗ୍ରହର ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଅଛି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ, ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ ଶେଷ ହେଲା ବେଳେ ଯଦି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଏଇ 5 ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ସଦୃଶ୍ୟ ମାଥ୍ୟୁ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ବନ୍ଦ ହେବ, ଆଉ ଖୋଲା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ୟୁଜ୍ ଇଟ୍, ସମୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟମାନେ, God will open the door of mercy, might and miracles. ଈଶ୍ୱର ଦୟା, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଦୟାଶୀଳ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ। 3ଟା M ର ରାସ୍ତା ସେ ଖୋଲନ୍ତି। ଆଉ କଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି? God will close the door of sin, shame and sickness. ଈଶ୍ୱର ପାପ, shame ଲଜ୍ଜା, sickness ରୋଗ, ଅସୁସ୍ଥତା ର ସବୁ ବିଷୟକୁ ବନ୍ଦ କରି ପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ସବୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। God is opening a door, walk through it. ଈଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ହେଲେ your season is changing, ଆପଣଙ୍କର ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ 2025 ସାଲରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା କରିଦେଲେ, ନୂଆ ବର୍ଷଟିଏ ଦେଲେ। ଆମେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ଚାଲିବା ସମୟରେ your season is changing, ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ, ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଭାରତର ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱାକ୍ ଥ୍ରୁ ଇଟ୍, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିବା ବେଳେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖୁ, God opens the closed ways. ଈଶ୍ୱର ରୁଦ୍ଧ ପଥ ଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଈଶ୍ୱର ରୁଦ୍ଧ ପଥ ଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତି allow God's presence,
ईश्वरंकर उपस्थिति को जो माने मंजूरी दियंती ओके गॉड यू ओपन इट फॉर मी ठीक अच्छे प्रभु मो पाई तुम्हें खोला कर जो माने प्रार्थना करते प्रभु ए नुआ वर्ष रे मो पाई रास्ता खोला कर जो माने भावंती प्रभु मो जीवन रे तुम उपस्थिति दे मो जीवन को नुआ धार रे कढ़ाई नियो अलाउ गॉड्स प्रेजेंस ईश्वर को आमे अनुमति देले ही आमे हमको से चलेबे टीचर माननकु पो झियो माने अनुमति देबार अछि पढ़ाओ आज्ञा मु सुनिबी बोले ही से मानकर जीवन परिवर्तित हबो आमे जेते बेले मध्य एलाउ न कले आमे पढ़ी पारिबो एलाउ करिवार अछि ईश्वरंकर उपस्थिति को एलाउ करी प्रभु वर्क थ्रू मी मो जीवन रे तुमे कार्य करो मो जीवन दे कार्य करो बोली कहिबार अछि ये माने जेते बेले आमे 5 पद रु 6 पद पढू आ सेठारे लिखा जाए एथि उतारे जिहोशुआ लोक माननकु कहिले तुम्हें माने अपना अपना को पवित्र करो कारण काली सदा प्रभु तुम मानक मध्य आश्चर्य कार्य आश्चर्य क्रिया करिवे पुणी जिहोशुआ याजक मानक कहले नियम सिंधु को घेनी लोक मानक आगे आगे गमन करो तो इरे से माने नियम सिंधु को घेनी लोक मानक आगे आगे गमन कले तबे एठी कहा जाए जिहोशुआ कहउछंती इस्राएल रो समस्त लोकंकु अपना अपना को पवित्र कलो मेक योरसेल्फ होली जदि आमे आम जीवन रे बंद हेइतिबा रुद्ध हेइतिबा रास्ता गुडी को देखुछु तो मन रखियो प्रथम विषय आमे करिवार अछि ईश्वरंकर उपस्थिति रे निजको ठीक करिवार अछि होली पवित्र करो आपण आपण को पवित्र आजि कले लेखा अछि कारण काली सदा प्रभु आपण मानक मध्य रे आश्चर्य क्रिया करिवे आसंता काली आजि जदि ठीक करिवु काली को से वंडरफुल वर्क मिराकल से काली की करिवे आजि किंतु आमे परिवर्तित होबार अछि ईश्वरंकर उपस्थिति आम जीवन रे अनुभव करिवार अछि प्रिय माने आमे मन रखु पृथ्वी मध्य रे इस्राएल गोष्ठी मध्य कैलेंडर हैज चेंज्ड आजि मध्य 2024 रो कैलेंडर के रखि छंती घरे ओळै की से जगह रे आपण जते बेले चर्च रु पाइले निश्चित भाबे ताको काडी देइथिबे ताको पकाइथिबे नहीं कैलेंडर हैज चेंज्ड इस्राएल गोष्ठी पाई गोटे कैलेंडर बदली गला कारण से माने वर्तमान मिस्र रे गोटे कैलेंडर दे गति करथिले कष्ट दुख समस्या रो कैलेंडर रे आ वर्तमान तांगर चेंज हेछि रास्ता रे से माने अछंती किणानो प्रतिज्ञात देश को जीवा पाई कैलेंडर हैज चेंज्ड से मानको पाई कमांडर हैज चेंज्ड कमांडर नेता और जेते बेले एठी आमे देखु छु एथि उतारे जिहोशुआ लोक मान कहले वेयर इज द मोसेस कोठी अछंती मोसा मोसेस इज डेड मोसा तांकर नेता मरि जाइछंती तांकर नेता सैन्य मानकर अधिपति कहि पारु मोसा मरि जाइछंती द कमांडर हैज चेंज्ड जिहोशुआ आसीछंती मोसांकर बदल रे चिल्ड्रन वर चेंज्ड पिला माने आउ से पिला माने नाहंती जो माने की मिस्र देशरु बाहरी आसीथिले वर्तमान आमे कहि पारु 40 ईयर 40 वर्ष अंतिम समय एटा आ से समय रे लिखा जाए जे ए मिस्र देशरु किणान देश पहुंचीबा पई केवल आरंभ करितिबा 6 लाख पुरुषर कथा आमे कहतला आरंभ करितिबा लोक माननक मध्यरु केवल 2 जण ही ए टास्क बोले किणान देश रे मिस्र रु आरंभ करी किणान देश रे पहुंचीबा पई सक्षम होइतिले केते थरो कहिछि केउ माने से माने जिहोशुआ काल थैंक यू आम मंडली आत्मिक जीवन रे बढ़ी छंती नेकी जिहोशुआ और कालेब ए 2 जण केवल पहुंचिले आ सेति मध्यरु कमांडर हैज चेंज्ड आ किंतु देखु जो चिल्ड्रन वर चेंज्ड समस्या कोन पिला माने परिवर्तन जनरेशन चेंज जो जनरेशन समस्या रो जनरेशन से माने चेंज ही जाइछंती आमे जदी समस्या तैयारी करैबा लोक समस्या क्रिएट करैबा लोक विल चेंज आमे स्वर्ग रे पहुंची परबो चेंज कर देबे प्रभु भिन्न लोक को नै जे हम परवर्ती पीढ़ी के जाने नै जिवे सब चेंज कहले कैलेंडर चेंज्ड कमांडर चेंज्ड चिल्ड्रन वर चेंज्ड पंजिका बदलिला नेता बदलिले आमर प्रति 5 वर्ष को बदलिले सब बदलुथिबे किंतु मन रखु गॉड नेवर चेंज आमर ईश्वर केबे परिवर्तन से ईश्वर जो लोक जानि नथिले से मानको जणाई प्रतिज्ञा करिथिबा जागा रे से पहुंचाती आवर गॉड नेवर चेंज सेति पई मलाखी तार 3 पर्व 6 पद कहे ठीक पढंतु मलाखी
ତିନି ପର୍ବ 6 ପଦ। କାରଣ କଣ ଲେଖା ଅଛି? କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିଏ ମନେ ରଖ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଆଇ ୱିଲ୍ ନେଭର ଚେଞ୍ଜ। ମୁଁ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍। ତୁମେ ଯାହା ଜାଣିଛ ସେମିତି ହିଁ ସମାନ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ପର୍ବ 8 ପଦରେ କୁହାଯାଏ କଣ ବୋଲି? Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. କଣ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆରେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଥିଲେ, ଯେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଦିନ ସେ ସମାନ ହିଁ ରହିବେ। କାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଆସି ଯେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଜି ବି ସେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କାରଣ our God never change। କାରଣ ଆମର ଈଶ୍ୱର କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। କି ସମସ୍ୟା? ସେମାନେ ବାହାରିଲେ, ସୁବସାଗର କ୍ରସ୍ କଲେ, ଆଉ ସିନୟ ପାହାଡ଼ରେ 10 ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ମଶା ମରିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶର କେତେ ଦୂର? ପୁରା ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅବଷ୍ଟ୍ରକଲ ଆସିଲା, ଦ ରିଭର ଅଫ ଜର୍ଡନ, ଜର୍ଦନ ନଦୀର ସମସ୍ୟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ନଦୀ ଜର୍ଦନ ନଦୀ, ସେ ସମୟରେ ଜର୍ଦନ ନଦୀ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜର୍ଦନ ନଦୀର କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, এই ସମୟରେ ନଦୀ ଶୁଖିବା ସମୟ ନଥିଲା। ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଝିଅ 3 ପର୍ବ ତାର 15 ପଦ ପଢ଼, ଲେଖା ଅଛି କଣ? ଆଉ ଯଦ୍ୟପି ଶସ୍ୟ ଛେଦନର ସମସ୍ତ କାଳ ଜର୍ଦନର ସବୁ ତୀର ଉପରକୁ ବଢି ଉଠେ। ତେବେ ସରଳ ଭାବରେ କହିଲେ এই সময় শস্য অমଳର সময়, শস্য কাটিবার সময়, ଆଉ ସେ ସମୟରେ দুইটা তীରରେ নদী বଢି উঠে। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଜି କରି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ କେମିତି ପାରି ହେବେ? এই ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଜିହୋଶୁଆ କହନ୍ତି, first thing you need to make yourself holy। তুমি দেখুছ জল এমিতি পরিপূর্ণ এই দুইটা কূল মাড়ি বসিছি, কিন্তু মনে রাখো ইউ মেক ইয়োরসেলফ হোলি ফার্স্ট। নিজকু ঠিক করো ফার্স্টরে। কালি কি তুমি আশ্চর্য কার্য দেখিব। কালি কি তুমি দেখিব এই জর্দন নদী কোন হেব, আউ তুমি কেউ স্থানরে পৌঁছিব। জিহোশুয়া সেই কথা কহিলে, ଆଉ ସେମାନେ ଚାଲିଲେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡେ। ଠିକ କରିବାର ସୋପାନ ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହମ୍ବଲ ଟୁ ହୋଲିନେସ୍। ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ ଆକା ଠିକ କରିହେବ। ଉତ୍ପାତ ହଉଥିବୁ, ବଡ଼ପଣ ହଉଥିବୁ, ଗର୍ବର କଥା କହୁଥିବୁ, କେବେ ଆମେ ଠିକ ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ହମ୍ବଲନେସ୍ ଟୁ ହୋଲିନେସ୍, ନମ୍ରତା ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ପବିତ୍ରତା ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ହେବ। নম্র ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀର କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେମାନେ নম্ର ନଥିଲେ। କହିବି ତାପରେ ହୋଲିନେସ୍ ଟୁ ଅନର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ହୃଦୟକୁ ସଫା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଲୋକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଲୋକର ବିଷୟରେ ଥିବ, ଆଉ କେବେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କହିଲେ ବି ଉପର ମନକୁ କହିବାଟା। ହମ୍ବଲ ହେଲେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିହେବ, ବୋଲେ ସଫା କରିବ ହୃଦୟକୁ। ଆଉ ସଫା ହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇହେବ, ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଆମେ ଅମଳ କରିହେବ। ଆମେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାନୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳ କରିବେ। ପବିତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ହୃଦୟରେ ଆମେ ମନେ ରଖୁ, ଭିତରେ କାଛଡ଼ା ନଥିଲେ, କାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା ନଥିଲେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସରଳ ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ, ଭକ୍ତିର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଗୀତ ଗାଉଛୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା allow God's presence, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଞ୍ଜୁର କରିବାର ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ କହିଲି ହମ୍ବଲ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବାକୁ ଶିଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଲି, ତାପରେ ପବିତ୍ର ହେବୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ଅନର କରିପାରିବୁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ
एक्सेप्ट गॉड्स पीपल एलाउ कलु प्रभु को निज जीवन रे द्वितीय विषय एक्सेप्ट गॉड्स पीपल ईश्वर लोक को ग्रहण करबा पड़िबो जे प्रभुंकर लोक ग्रहण कर तांकु जदि आ ऊपर चढ़ी कथा कहले किछ कहि पारिबो एक्सेप्ट ग्रहण करबा को पड़िबो मसा मरी गले के आसिले तांको बदल रे जदि जीहोशुअंकर कथा ए लोक माने मानि न थांते तांकर स्थिति कोन होई थांता एक्सेप्ट करिवार अछि कारण ए माने स्वतंत्र भावे नियुक्त प्रभुंकर कार्य को जेतला पढुछु 7 पदरु 9 पद देखाउछि एथिरे सदा प्रभु जीहोशुअंको कहिले कोन बोली तुमे आजि दिन समुदाय इस्राएलंको साक्षात रे तुमको संभ्रांत करिबा हमें आरंभ करिबा तबे सीधा सड़क प्रभुंकर लोक को प्रभु निजे कहउछन्ति कोन आजि ठारू तुमको आ ए इस्राएल लोकंकु आमे संभ्रांत करिबा बढ़ेइबा तहिरे आमे जेपरी मसांको संगरे थिलु सेई परि तुंभ संगरे मध्य थिबा प्रतिज्ञा कराउछन्ति मु जेमिति ता सहित थिली मसांको सहित थिली तुम सहित मध्य मु सेमिति रहिबी तापरे एहा ज्ञात हो हेबे एथि निमंते नियम सिंधु को जाजक मानंकु आज्ञा दे कुह तुम्हें माने जर्दन जलधार उपस्थित हेले सेठारे जर्दन तीर रे ठिया होई रहिबो तहिरे जीहोशुआ इस्राएल संतान गुण कहिले तुम माने ए स्थान रे आसी सदा प्रभु तुमानकर परमेश्वरकर वाक्य सुनो तबे से माने ए लोक माने जहा सब जीहोशुआ कहउथिले दे वर फॉलोइंग मानुथिले काम करूथिले जदि करि न थांते तबे पहुंची न थांते प्रिय माने जेतबे हमें जीहोशुअंकर कथा देखिबा से प्रतिज्ञात देश रे पहुंचाई पारिले ए लोक माने तांको कथा मानिले बोली जदि मानि न थांते जो लोक माने बाटरे मरी गले सेई स्वभाव रे जदि चाली थांते तबे निश्चय से माने केबे भी पहुंची पारि न थांते के जाने 40 इयर्स लागिला 40 दिन रो रास्ता 40 वर्ष लागिला जदि एमाने मध्य मानि न थांते के जाने 400 वर्ष लागि थांता कि 4000 वर्ष लागि थांता गॉड विल एक्सटेंड जदि आमे ईश्वरंकर लोक मानकर कथा मानिबो नै जो माने आपण मानकु दिग्दर्शन दियंती से मानकर बाध्य न होई आमे आम इच्छा रे चालिबार चिंता कले समस्या अछि कारण आमे चाली पारिबुनी कारण केतटा अछि प्रथम को लोक मान चाली पारिबुनी कंपेयरिंग पीपल अलगा लोक तुलना करबा लोक से सेंती मुई एमती केते केते बेला आमे निजे सानो फील करू आ इनफेरियर फील करिवु मुई करि पारिबुनी किछि मो द्वारा हेबो नै बोली कहबा लोक आउ केते लोक अछंती तुई किछि नै मु सब किछि कंपेयर अन्य मानकु तुलना करिबा लोक ईश्वरंकु केबे मध्य संतुष्ट करि पारिबे नै ईश्वरंकर लोकंकर कथा को मध्य ग्रहण करि पारिबे नै एक्सेप्ट करि पारिबे नै बेस्ट एग्जांपल आपण माने नै पारंती जदि आपण माने पढिबे आदि पुस्तक तार 4 अध्याय रे दुई भाईंकर बलिदान कथा अछि कार कइनो आउ हेबलो आउ से कइनो हेबलंकर जदि पढिबे 5 पदरु 8 पद रे हेबलो तांकर अमलर कोन से काम करथिले पशुपालन नै कि प्रथम जात रुष्ट पृष्ठ को दिए किंतु कइनो अल्प बहुत कहला बेला नेसला खुसलाटा दउछि आ जते बेले दउछि आमे देखु दुई जनक भितरे हेबलंकर गृहीत हैला कइनंकर हैला नै तापरे से मने मने भाबुछि कंपेयर करूछि मु कोन एम्ति कली प्रभु मोर कथा निजे ठीक न थाई कंपेयर करिया पई चाहूछि अन्य माननकु तबे आमे अनेक समय सेमति कंपेयर करू से सेमति मु सेमति कंपेयरिंग पीपल प्रभु जानी छंती काकु कु दायित्व देबा दर काकु दायित्व कुटा दिया जीवो सेथि पई यीशु ख्रीष्ट निजे उदाहरण देई छंती माथ्यू तारो 25 अध्याय रे आमे पढु 14 पद 30 पद प्रभु जानी छंती कंपेयर करबा दरकार नै काकु बेसी ज्ञान देई छंती बुद्धि देई नै प्रभु जाकु जेमती दरकार जे जेते व्यवहार करि पारिबो प्रभु सेति की देई छंती किंतु आमे व्यवहार करूनु आमे केमती का लोक 3 जण व्यक्ति 5 तोड़ा पाइथिबा लोक जणे आउ 2 तोड़ा पाइथिबा जणे आउ 1 तोड़ा पाइथिबा जणे केते लोक को प्रभु गोटे तोड़ा देई छंती गोटे तोड़ा हेले टिके बढ़ाओ टिके हेले डेवलप हो नाही से थिबाटा को मध्य दुनिया समस्या रे निकी पी पी की दुनिया काम करी को नसाया का देबे सिना माटी तोले पतला बोले बोले रिकॉग्नाइज को प्रभु एते सुंदर जीवन देई छंती
आ प्रभु व्यवहार करबा पई चाहुचंती किंतु ताकू पूरा माटी तळे पति नष्ट करि दियंती प्रभु जानती आम जीवन दे कोन करबा पई चाहंती काका को दुई तोड़ा देइछंती पेशी सेत की टैलेंटेड नथियो मात्र से चेष्टा करिवो आउ केत केते लोक आम देखु मल्टी टैलेंटेड थिबे पांच तोड़ा पाइबा लोक कारण से करि पारबो ता देई हेबो प्रभु जानिचंती ता देई बढ़िबो प्रभु जानिचंती तबे आमे ए गड़तोड़ा पाइला लोक सी एमती बढ़ी जाउची से धन रे बढ़ुची ज्ञान रे बढ़ुची कारण आमे गड़तोड़ा पाई आमे माटी भितर चापी अन्य को कंपेयर करिवार लागिछु जोटा दिया जाइछि ताकू न देखि जोटा हम पाखरे नाही ताकू नहीं आमे निंदा करूछु नेवर कंपेयर विथ अदर्स प्रभु हमको कालिया करी तैयारी करिसंती वी आर ब्लेसेड प्रभु तांको गोरिया करी तैयार करिसंती दे आर ब्लेसेड हमको जहा देइछंती ताकू देइनांती तांको जहा देइछंती हमको देइनांती डिफरेंट वी आर डिफरेंट सब लोग जदि समान थांतु गोरिया ही करी गोटे परी थांतु एठी जेते आमे बसिछु काकू के चिनी पारि न थांतु आज तुम काली घरे देखथिले आज तुमको एठी देखुछि समान का निजे मध्य चिनी पारु नथिउ प्रभु समस्त को डिफरेंट करी तैयारी करिसंती हमको चिनिवार अछि देइछंती केते गुण जदि गोटे तोड़ा देइछंती डेवलप करिवा अन्य को कंपेयर करी निज को डिप्रेस करिवा नै आउ जदि बेसी पाइछु बोले हां सप्रेस हेछु बोली हमें अन्य को हिनस्ता करिवा को कंपेयर करिवा को हेबो नै प्रथम ए माने कंपेयर करूतिले कोन बोली कंपेयर करूतिले इस्राएल गोष्ठी आमे मांस हांडी तळे बसिथिलु मिस्र रे आ एठी तुमे सुखला भट्टा रे मारिबा पय आनचो लोक को खाइबाटा इंपोर्टेंट राती खाई बिरयानी रेस्टोरेंट रे खाइतिले मते घरे आयला परे सकाळे आउ पेट खाली हिजिवो कंपेयरिंग एते आशीर्वाद रो जागा रे तुमको निया होची तुमे ए समस्या को संभाळिबा पई कंपेयर करो ना कंपेयरिंग द्वितीय कंप्लेनिंग ए माने कंप्लेनिंग पीपल कंपेयर करबे सहित कंप्लेन करिबार बाइबल जदि पढिबे भलो रे ए जो इस्राएल गोष्ठी मिस्र रु बाहरी किणाम जीवा पर्यंत 15 टाइम्स से माने कंप्लेन करिसंत केते थरो 15 थरो गोट लोक को बारंबार कंप्लेन करते जा जेमती हेते ने बोल छाड़ देबो ने सब बेले कंप्लेन करथिबो एटा मते नाही सेटा नाही सेटा अरे जहा अछि ताकू तो यूज करो प्रभु जदि फास्ट रे पानी देले नेक्स्ट टाइम मते देबे जानिबा कथा फास्ट रे प्रभु पानी देलुतंती तिक्त पानी को मीठा करूचंती आ सेकंड रे आउ थर पानी पाई डुगुरला पाई प्रभु पत्थर फटाई कर बाहर करके देले तो फास्ट रे प्रथम रे हमें जानिलु प्रभु कोन करि पारंती कंप्लेन करबा छाड़ दो 15 टाइम्स जदि आपण माने पढिबे गोटे गोटे आरंभ हुए तांकर कंप्लेन यात्रा पुस्तक 500 पर्व 1 पदरु 22 पदरे थरे कंप्लेन कले 14 पर्व 11 पदरु 12 पदरे कंप्लेन कले 15 पर्व 22 पदरे कंप्लेन 16 पर्वर 1 पदरु 4 पदरे 17 पर्वरे कंप्लेन 32 पदरे 32 पर्वरे कंप्लेन गणना तार 11 पर्वरे कंप्लेन 12 पर्वरे 14 पर्वरे कंप्लेन उपरे एते देला परे मध्य कंप्लेन उपरे कंप्लेन बापा माँ केते सब दउथिबे नै नो मागिबा जिनिस पुओ झियो को देले मिजा कंप्लेन एटा काहे कि मते करि दिनो नले म एटा करबि नै जा कंप्लेन ऊपर कंप्लेन करूथिबा लोक को के भी भलो पाइबे नै कंप्लेनिंग पीपल आ ए कंप्लेनिंग पीपल केबे मते ईश्वर को मानि पारिबे नै जेते बडो होतिबे सेते कंप्लेन बडी बडी जाउथिबो आजी धरिनियो टॉय पाई कंप्लेन करूछंती काली को कंप्लेन करिवे बाइक पाई पर दिन को कंप्लेन करिवे कार पाई एते आशीर्वाद बाइक थिबाटा को आशीर्वाद बोली भाबी के एक्सेप्ट करिवार अछि और जहा साइकिल थिले मुदा आशीर्वाद बोली एक्सेप्ट करिवार कंप्लेन कोले आमे बढ़िबु नै ए पीपल ए लोक माने कंप्लेनिंग पीपल बोली मोसा को मते तू के बोली को एमिति की ताको निजो भौणी मते कंप्लेन ए तू से कुठरो मिदियोनियो झियो को बाहाई जे सिप्पोरा को तू बाहाई छु तो प्रभु मते ताको शिक्षा देले काकू मरियम को कुष्ठ रोग हेबा कंप्लेन करंतु नै काकू हमको प्रभु जा दैछंती वी नीड टू यूज इट आमे व्यवहार करिया प्रभु को पई कारण आमे प्रभु को लोक आ जा दैछंती हमको प्रभु को पई व्यवहार करबा कंप्लेन और थर्ड कंडमिंग पीपल नेवर एक्सेप्ट गॉड कंडमिंग बोले अन्य मान को सब तोलिया का चाहू कंडम करबा लोक पई प्रभु सीधा आसल को कहिसंती लुक तार 6 पर्व 37 पद टिके पढ़ी देबे
ଲୁକ 6 ପର୍ବ 37 ପଦ। ବିଚାର କର ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମାନେ ବିଚାରିତ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦୋଷୀ କର ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମାନେ, ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଦୋଷୀ ବୋଲି, एक्चुअली ସେ ଇଂରାଜୀ ଭର୍ସନ ପଢିବ କଣ୍ଡମ୍ ଲେଖା ଅଛି। ଦୋଷୀ କରିବାର ଅର୍ଥ ଅଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ତୁଇ ବେକାରଟା, ଦୋଷୀ କର ନାହିଁ ତେବେ ତୁମାନେ ଦୋଷୀକୃତ ହେବ। ଆମେ ଯେମିତି ବୁଣିବୁ ସେମିତି ହିଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବେ। ବି କେୟାରଫୁଲ, କଣ୍ଡମ୍ କରିବ। ଏଇ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଦୋଷାରୋପ କରୁଥିବା ଲାଗି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ପାରୁନଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ କହିଲେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଗଡ୍ସ ପିପଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଯାହା ଜିହୋଶୁଆ କହୁଥିଲେ ଚାଲ ନଦୀ ତୀରକୁ ଯିବା, ଯିବା ପବିତ୍ର କର, ପବିତ୍ର କରୁଥିଲେ, ମାନୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ପାଳକଙ୍କର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ ଆମର ଅନୁସାରେ ବୋଲେ ଯିବ ସେମିତି। କାରଣ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ସାକ୍ରିଫିସିଆଲ ଲାଇଫ। ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକରି କାମ କରୁଛୁ ନାହିଁ, ସେ ସମାନ ଘର ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଯେ କୋର୍ଟ ବାଜ ଛାଡ଼ିକି ସବୁ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ଭାବନା ଆଇବ ନାହିଁ, ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳୀ ବି ପଳେଇ ପାରନ୍ତି ନାଇଁ କି? ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା କିସ୍ କିସ୍ଟା କହିଦେଲେ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ପଳେଇ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ଏଇଠି ବନ୍ଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା। ଆପଣ ନ ଆଇଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ସପ୍ତାହ ଆପଣ ନ ଆଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଆକା। ତେବେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ତଦ ଅନୁସାରେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଗଡ୍ସ ପିପଲ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ ଏଭେଲ ଗଡ୍ସ ପାୱାର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ 11 ପଦରୁ 10 ପଦ, 11 ପଦ 17 ପଦ ଲେଖା ଜିହୋଶୁଆ ଆହୁରି କହିଲେ କେତେଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି କିଣାନୀୟ, ହିତୀୟ, ହିଦୀୟ, ପିରୁଷୀୟ, ଗିର୍ଗସୀୟ, ଇମରୀୟ, ଜିବୁସୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିତାନ୍ତ ତଡ଼ି ଦେବେ। କେତେଟା କୁହାହେଇଛି ଗଣିଲେ କି? କେତେ ଜଣ, କେତେଟା ଗୋଷ୍ଠୀ କଥା କୁହାହେଇଛି? 7ଟା ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁକୁ ବାହାର କରି ତୁମକୁ ପୁରେଇବେ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଯଦି ଆମେ 2ଟା କାମ କରିବୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିଜେ ନେବୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ, ଏଲାଉ କରିବୁ, ପ୍ରଭୁ କଣ ସବୁକୁ ତୋଡ଼ି କରି ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ବସେଇ ଦେବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ କହିପାରୁ, ପ୍ରଥମରେ ଜିହୋଶୁଆ କହିବା ଅନୁସାରେ କହିଲେ କଣ, ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ଆସିବେ ସେଠି ଯେତେ ମୃତ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସାଫା ହେଇଯିବେ, ସବୁକୁ ବାହାର କରାଇଯିବେ। ନିର୍ଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବାହାର କରାହବ, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଆସିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଯେତେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତ ଈଶ୍ୱର ମାନଙ୍କର ସବୁ ଖାଲି ହେଇଗଲା, ତୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଲେଖାଯାଏ ଦେଖ ତାହା ତୁମେମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ତୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ କଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ବିଷୟ। ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ, ନିୟମ ବୋଲେ ନିୟମ ତ ନିୟମ, ସିନ୍ଧୁକ ବୋଲେ ବକ୍ସ, ଗୋଟେ ନିୟମ ଏ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ଅଛି। ତେବେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ କଣ ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ 2ଟା ଟାବଲେଟ ଥିଲା। 2ଟା ଟାବଲେଟ ବୋଲ କୋଉଗୁଡା? 10ଟା 2ଟା ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ ଥିଲା। ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ଥିଲା, ମଶା ଯୋଉଟା ବ୍ୟବହାର କରି ସମୁଦ୍ର ଏମିତି କରିଥିଲେ ନାଇଁ କି? ତାପରେ ହାରଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନ୍ନା ଯୋଉ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସେ ମାନ୍ନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଆ ହଉଥିଲା ଆଉ ସେଠି ସେ ଯୋଉ ପାତ୍ରରେ ରଖା ହଉଥିଲା, ସେଇ ପାତ୍ରକୁ ସେ ଭିତରେ 3ଟା ଜିନିଷ ଥିଲା। କଣ କଣ କହିଲି? ଏକ 2ଟି ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକ, ସେକେଣ୍ଡ ହାରଣଙ୍କର ଯଷ୍ଟି, ମାନା। ମୁଁ କହୁ ନାହିଁ, ବାଇବଲ କହେ ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 9 ପର୍ବ 4 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। କଣ ଅଛି? ଏଭ୍ରି 9 ପର୍ବ 4 ପଦ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଧୂପ ବେଦୀ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଥିଲା,
मन रख सुनार पात्र थिला मान्ना रखा जाउथिबा सेकेंड हारणंकर जस्ती थिला आउ नियमर दुईटी प्रस्तर थिला एटा होची ईश्वरंकर उपस्थिति जेतेबेले माने नियम सिंधु को नउथिले तार माने होची ईश्वरंकर उपस्थिति रहउथिला केमति रहउथिला प्रथम जिनिस प्रभु शासन पाई दुईटा नियम प्रस्तर देइथिले यू नीड टू फॉलो दिस जदि तुमे मानिबो नाही यू हैव किस्टा रोड अछि किस्टा बाड़ी देरी पिला मानु को बाड़ी रे मध्य शासन करबा जदि ए नियम खिलाफ तुमे करिवो तुमको दंड दिया एतिकी मन रख जेते खराब परिस्थिति आसिले मध्य थर्ड थिंग अछि कोन मानना ईश्वर जगाउथिबे सब जिनिस जगाइबे इतस्थित हो नै नियम दिया हिची जदि मानिबो नै शास्ति आ जदि मानिबो तबे पूर्णता पाइबो तीनोटी विषय आमानको दर्शाए ईश्वरंकर उपस्थिति सेमानकर भितरे थिला नियम सिंधुकर महत्व सेहा अटे तेणु प्रिय माने एठी मु तीनोटी कथा कहबे स्टे विथ गॉड कलाप्स द एनिमी ईश्वरंकर सहित थिले देखुछु ए सातटा गोष्ठीर लोक से माने कलाप्स हे गले ईश्वरंकर जीवित ईश्वरंकर आविर्भाव रे स्टे विथ गॉड कलाप्स द एनिमी ईश्वरंकर सहित थिले ए सब शत्रु माने पड़ी जिवे आउ स्टैंड विथ गॉड कम द सिचुएशन ईश्वरंकर सहित छिड़ा हो तेबे सब परिस्थिति समान हे जो शुष्क हे जिवो और तृतीय कथा साइन विथ गॉड क्रॉस द प्रॉब्लम ईश्वरंकर सहित रही जेते समस्या आले साइन चिक चिक मारु थांतु हसर रहु थांतु हसी हसी रहु थांतु आउ आपण समस्या को अतिक्रम करिवे तेबे एठी मु कहि रखिबा पई चाहे जर्दन नामर अर्थ जानि छथि जर्दन नामर अर्थ होची तळकु बहिबा नदी बोले फ्लो डाउन साइड तळकु बहिबा हेले तळकु जाउथिबा जागा को हमर जीवनर पतन घटुथिबा बेले मध्य प्रभु से समस्या को समाधान करिवे लेखा होची शेष रे कोन बोली देखो समग्र जगत प्रभु को नियम सिंधु को तुमानको सम्मुख रे जर्दन को जाउ प्रभु को उपस्थिति सेठी जाउ अछि आ सदा प्रभु नियम सिंधु को बाहक जाजक माने जर्दन मध्य रे शुष्क भूमि रे स्थिर रूपे स्थगित रहिले जेतेबेले माने छिडा हेले जर्दन नदी लेखा जाए तो रे समुदाय इस्राएल गोष्ठी निशेष रूपे निशेष बोले न मरी शेष न होई जर्दन पार हेबा जाए समस्ते शुष्क भूमि देई पार हेले तबे केमती हला इटा 16 पद रे जदी पढिबे भल रे लेखा ऊर्ध्वरु आगत समस्त जल स्थगित होई कोन लेखा अछि सर्तन निकटवर्ती आदम नगर ठारू अति दूर रे को राशि होई उठिला पुणी पदा भूमि रे समुद्र अर्थात लवण समुद्र गामी जल संपूर्ण रूपे कोटा हेला तो ही लोक माने जिरियो सम्मुख रे पार होई गले तबे क्रॉस करिबाटा लेखा होची मु 40 लाणी कहि दिसु नै तबे माने जेते बेले जाउ छंती लेखा होची दुईटा कंपेयर करिया पय मैं कहया पय चाहे फर्स्ट थिंग जेते बेले सुप सागर भाग होतिला जस्ट ठीक भाबंतु सुप सागर रे इस्राएल गोष्ठी केमिति गले फास्ट रे कोन करा गला ताकू मशा बाड़ी देखई कि दुई भाग कला परे पिला माने मशा बाड़ी देखई कि दुई भाग कला परे ए माने जाई छंती एडी सेकंड सिचुएशन लेखा होची कोन बोली 17 पद रे ए माने नियम सिंधु को धरी जाजक माने छिडा हेला परे ए माने जाई छंती ता माने छिडा हेला परे देखंतु से छिडा होचंती सेते बेले सब प्राचीर भलिया सेटा तबे कहा जाए बाइबल रे सबुठारु नेग्लेक्टेड मिराकल होची इटा आपण केबे सेतकी सुनी नथिबे नेकी सुनी चंदी केबे प्राय नाही मात्र केते बड़ पावरफुल मिराकल हेची प्रभु करी छंती भाबंतु जोटा चाली थिबा सेटा गोटे स्थिर थिबा समुद्र को भाग कले एटा चाली थिबा जीवन रो समस्या चाली थिबा परिस्थिति रे प्रभु स्तब्ध करिवे रोकी पारंती आवर गॉड इज द पावरफुल गॉड opens the closed way
ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ତାର ସୀମାରେ ଟପି ଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯାଜକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବହିକି ଚାଲୁଥିଲେ ଆଗେ ଆଗେ ସେ ସବୁ ଦି ଭାଗ ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଗଲେ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ମିଶର ମଧ୍ୟରେ এই ସୁବସାଗର ଆଉ ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ ଅଛି। ଆଉ ତାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ମନେ ରଖୁ ଏ ସବୁକୁ ପ୍ରଭୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନଗର ସବୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ଗଡ୍ ଓପେନ୍ସ ଦ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ୱେ, ଈଶ୍ୱର ରୁଦ୍ଧ ପଥକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ତା ପାଇଁ ହେଲେ allow God's presence, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମଞ୍ଜୁର କରନ୍ତୁ। accept God's people, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ avail God's power, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।